इलेक्शन लागी पावला तशी गोंयांत समविचारी राजकीय पक्षाची जुळवाजुळव चल्ल्या. एनसीपीचे लीडर आणि कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरा बरोबर युतीचेर चर्चा केली. चर्चा सुफळ जाल्या. एनसीपी लीडर जोझफ फिलिप डिसोझान सांगले. येता ते 2027चे विधानसभा वेंचणुकेत युती जावची हे विशीं एकमत जाल्ल्यान काँग्रेस आणि एनसीपी म्हटल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेसी मदीं उलोवणी जाली. दोनूय कडल्या फुडाऱ्यांची हे युतीक मान्यताय आसा. दोनूय पक्षांची मोख फकत भाजपाक हारावप हीच आशिल्ल्यान ते नदरेन पावलां उबारपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात अशें एनसीपी फुडारी जोझफ फिलिप डिसोझान सांगले. तांणी आमकां सांगलें कितें वचोन उलया आनी अकॉर्डिंग ते हेजेरूच हायकमांड हेजेरूच आमच्या काँग्रेसाच्या आमच्या प्रेसिडेंट गिरीश बाबान आमकां आपयले. आमी आमची फूल कमिटी येयली आनी आमी डिस्कस केलें टू हाव टू गो आनी कितें कोण वचपाचें आनी कितें वचपाचें 2027 एलायन्सा बद्दल उलयलें. सो कितें रिस्पॉन्स येयला काँग्रेसी कडल्यान? रिस्पॉन्स गूड बिकॉज कितें आहा सी हे फावटी सगळे मेळपाचें आहा आनी बराबर उलोवपाचें आहा. सो फायनली आयज आमी पळयलें कितें आयलें की आमच्या हाय कमांडान ज्या ताका फोन केल्या त्या फोनाचेर आमकां तेणें आपयलें डिस्कस केलें. 27 तुमचो जे एनसीपी म्हणून कितें आसतलो प्लॅन? तुमी ते हे सगळें आमी डिस्कस लेटर ऑन करतले जेन्ना फायनल आमी जपतले तेन्ना आमी सगळें हें डिस्कस आमी करतले. कित्याक हे फावटी लोकांकूय जाय की 2027 सगळे आमी एकठांय जावन हे इलेक्शन मुखार झगडले 2027. 27 तुमचो कॅन्डिडेट दिश्टी पडटलो? आमचो कॅन्डिडेट दिसती पडटलो. कॅन्डिडेट म्हणजे आमकां इतलो कॉन्फिडन्स आसा कारण आज जी आमची एक बारीकशी बैठक जाली काँग्रेसी बरोबर. बेजिकली आमचे हाय कमांडान आमकां इंस्ट्रक्शन दिले आनी दे अप्रोच द गोवा लिडरशीप ऑफ काँग्रेस आनी तांणी सांगले की जशे पार्लमेंट इलेक्शनाक आमचे इंडिया एलायन्स आसलेले इंडिया एलायन्स बेजिकली वेर अगेन्स्ट BJP एंड अदर NDA पीपल तसोच ह्या असेंब्ली इलेक्शनाकूय बरो आमचे युनिफिकेशन जावपाक जाय, पॉलरायझेशन जावपाक जाय. एक विरोधी पक्ष म्हणून एक स्ट्रॉंग विरोधी पक्ष म्हणून येवपाक जाय कलेक्टीव. आनी आमी जे कितलेशेच बॅनर घेवन आसा वेदर इज NCP, आप, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस हे बॅनर जे आहा न्हू ते जर एका अम्ब्रेलाच्या अंडर जर येयत जाल्यार तांकां स्ट्रेंथ बरी मेळटली. आनी काँग्रेसीन सुरवात केल्या विथ NCP टुडे बिकॉज आमची लिडरशिपान तांकां रिक्वेस्ट करून ताणें गिरीशान इमिजिएटली पयली प्रायोरिटी दिली आनी गिरीशाक आय वील डेफिनेटली से काँग्रेस इज व्हेरी रिसेप्टीव, व्हेरी गुड रिस्पॉन्स दे हॅव गिवन एंड बिकॉज काँग्रेस इज अ लीडर यू हॅव टू एक्सेप्ट इट इन आवर कंट्री. When you speak of the democracy, there are two parties which matters. One is ruling party today, which is BJP, and second party is Congress. There will be many more parties, small parties or big party, but they become irrelevant and immaterial. So today the election will become to salvage the democracy. What is important is the role of a common man is very important, and we have to take that common man, reach out common man with our party symbol and with our party programs and policies, what they intend to do it for 2027. And now there will be a collective agenda or manifesto which will be there, which we will be presented. This is only the beginning. This is the first meeting with Congress, our senior most partner, but subsequently other meetings will also take place and all the strategies will be decided.